अरे भाई कौन काम अच्छी ना कि एते जल्दी रे अपन अच्छा हौ बाहर आओ देखिवा। अरे कौन कंप्यूटर ऑन ही तो नहीं ना कि ठीक चलता तो दिन ना हाँ ये गला क्या रोकी दी चीज़ माउस अपना मुझे बड़ा मुझे बड़ा उसमें बहुत ଯିବା ଟାଇମରେ ହିଁ ଖାସ୍ ଗୋଟେ ବାହାରି ଦିଅ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରି ଦିଅ ଆଗରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ କାହିଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପତା ନାହିଁ ଘରେ କାରଣ ଧାନ କାଢ଼ି ଯାଉଥିବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ମାଉସ କାମ କରୁନି କାହିଁ ଉପରେ ରଖୁଛି ତାକୁ ଏଇ ବୋଧେ ମାଉସ ରଖୁନଥିବ କ'ଣ ହୁଏ କଥା କ'ଣ କି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡଟା ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ମୋ এইপটে ଥିଲା ତ ଏପଟେ ଥିଲା ବେଳେ ଶୋ ଯାଉଥିଲା ତ ଏବେ ଟିକେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ନା ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ରଖିଥିଲା କି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ମୋର ସବୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ତ ଯାହାଫଳରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣଟା ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ କରୁଛି ରେ ସବୁ କେଉଁଠି ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଏ କରିବା ଆଉ ରିଫ୍ରେଶ୍ ମାରିଦେବା ଆଉ अरे 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 मेन कारण तार नेट कनेक्शन दरकार रे अच्छा अरे बिना नेट कनेक्शन केमिति चलियो छाड़ देखिए थी बोले मैं बाहर ही किसी अच्छा मु तो भूल जाई मोर प्रिंटर ऑन करने हो अरे अच्छा ब्लैक कार्ड दे दवाई ना जैसे ये देखिए कार्ड नोट सेट करवा तो प्रिंटर रेडी हमें भी रेडी तो उठे कभी तो मोटा दिन नेट कनेक्शन टी करियो हां देउछि एडा नेट कनेक्शन तो कांते सिस्टम रे नेट ऑन करिबा तापरे हॉटस्पॉट पट कोआडे गला हॉटस्पॉट एटा हॉटस्पॉट तो हां सेडा हां अरे कोनटा हेबा नहीं रो प्रोसीजर अछि ना कोन अच्छा 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 एमिति प्रोसीजर रखछ मोबाइल रे ओडे कनेक्ट कर देबा रे जाई कि हां कोन तोर ऑलरेडी पासवर्ड नहीं कि तेरो पासवर्ड तो अछि पासवर्ड तो कनेक्ट हिला कथा कोन जा भी हो कौन गाड़ी का छाड़ी कौन छाड़ा क्रम कम जानी जीवा वर्तमान तो जोड़ा हमर आसी छी कास्टेन गुडा को सेटा मेल नहीं आस्थिबो तो मेल आसी माने तुमको तो मेल देबा ପାଇଁ पड़े मेल लगिन देबा ପାଇଁ पड़ियो और डाटा चालू देखो टी मोबाइल देखो गेम कोन चालू नेटवर्क प्रॉब्लम थी बोधे को सिम डाके तेरा जियो प्रॉब्लम कहीं तो लागू नहीं है हाँ Vivo T2X 5G हाँ तो 5G देखते नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो हम 4G में कौन होगा तो ठीक है चलो चेष्टा तो करिबा हम नेट रे हो तो चेष्टा करो नेट रे कनेक्शन हो किने टिके बुद्धि ही पाए मैं भी हां है गला है हां चल लगा सही से चल 5G मेरा अच्छी टवर है कौन चालियो नहीं किया हां चालियो 5G यार अरे हम कौन रेसिडेंट कार्ड को देखते हैं ठीक है चलो खोजिबा सर्च करिबा रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोला तो पूरी बड़ी थोड़ी रेसिडेंट मान के सर्च कर मार देबा तो खाता देखि देबे पर काकुछि तो मोर बारे सारी ले हां एटा इसको ना आसी गेला तो प्रिंट आउट काढी दा कंट्रोल प्लस स्क्रीन मारी के मेरे को प्रिंट आउट काढीबा ब्लैक एंड व्हाइट ना कलर है कलर आ जाता है जेरॉक्स कलर तो ये प्रिंटर है यार तक हम बाहर ही नहीं आ रहे आसी वगैरह टीएस वॉइस का नाइट के पीछा कुछ है नहीं किचरा ये छी आ प्रिंट कर दे तो
ଆରେ କ'ଣ କରୁଛି ଆର୍ ଝାଟକା ମାରୁଛି କ'ଣ ହେଲା କାଗଜ ତ ମୁଁ ଦେଇଛି ପ୍ରପରଲି ଦେଖିଥିବ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉଥରେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିହାତି ଥିବ ନହେଲେ କ'ଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇସ୍ୟୁରେ ତ ଦୁଇଟା ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ହୁଏ ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଉପରେ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏ ଦୁଇଟା ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ହୁଏ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମାରିଦେବେ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ କିମ୍ବା ନହେଲେ এই ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି এইটা ଆଉ ଏଇଟାକୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଜାକି ରଖିବେ ତାହେଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ ନହେଲେ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ରିସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପାୱାର ବଟନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ମାରିଲେ ରିସେଟ୍ ହେଇଯାଏ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦିରେ ଅଛି ତ ହେଉନି ଯେତେବେଳେ ଜଲ୍ଦିରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ କିଛି କାମ ହେଉନି ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆରାମରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ କିଛି କାମ ବି ଆସିବନି କେହି ଆସିବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା କରିଦିଅ ସେଇଟା କରିଦିଅ ସେଇଟା କରିଦିଅ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବସି ଚାଲ ଆଉ ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ଆସିଗଲା ତ ପ୍ରଥମେ ପିଣ୍ଡି କରିବି ଓ ତେରି ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ବୁଝି ଆସିଲା ଏଠି ଲେଖା କ'ଣ ଥିଲା ତାର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟାଲ କନେକ୍ସନ୍ ଚେକର୍ ହଁ କନେକ୍ସନ୍ ତ ଚେକ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ କନେକ୍ସନ୍ ତ ଅଛି ନହେଲେ କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତା କିଛି ଟିକେ ମାରିଦେବା ତାକୁ ଓକେ Insert a connection checker. Connection checker looks. Do you want to allow this apps to make change your device? No, not change your device. Yes, देखिए भाई इसका देखो. This printer is turned on. Okay.